म्हापशेचो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट निदान वर्सभर तरी मेरशे भरचेनात मुख्यमंत्र्यान तशें उतर दिल्ल्याचे म्हापशेचो आमदार जोशुआ डिसोजान म्हापसा लॉयर्स असोसिएशनाक सांगले। म्हापशेचो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मेरशेचे नवे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बिल्डिंगेंत भरपाचे आसले, पूण सुकूर जंक्शन ते परवरी मेरेन एलिवेटेड कॉरिडोराचे काम चालू आशिल्ल्यान येरादारीचेर ताण आसा। सध्या म्हापशेच्यान पणजे वचपाक वा येवपाक चड वेळ लागता। म्हापसा लॉयर्स असोसिएशनाच्या वांगड्यांनी आमदार जोशुआ कडेन हो मुद्दो मांडलो। सीएमा कडेन उलयल्या उपरांत निदान वर्सभर तरी म्हापशेचो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मेरशे भरचे नात अशें उतर दिलां अशें जोशुआ डिसोजान सांगलें। We have to understand the importance Mapsa as a city plays on the legal fraternity. Mapsa is one of the oldest judicial towns. हांगार खूब वर्सां कोर्ट चलता. I come from a family of lawyers. All my aunties have studied law. My father was a lawyer. I have also studied law. My sister also has studied law. So amka legal fraternity ji asa, they are very close to our entire family. And काल जेन्ना lawyer association चे member आयले आमकां मेळपाक, led by advocate Paresh Rao and advocate Shashank Narvikar, along with two other lawyers, तेंच्यांनी हे विषय जे आसा ते मांडून घेतले। ऐकले उपरांत म्हाकाय दिसलें की दिस इज अ वेरी स्ट्रॉंग सेंटिमेंट ऑफ पब्लीक इंट्रस्ट, नॉट द लॉयर्स इंट्रस्ट, द पब्लीक इंट्रस्ट। कित्याक आमकां खबर आसा सद्याक म्हापशाच्यान पणजे वचपा खातीर कितलो वेळ लागता तो, बिकॉज ऑफ द डेव्हलपमेंटल वर्क टेकन बाय द एलिवेटेड कॉरिडॉर म्हापसा टू सुकूर जंक्शन टू पोरवरी एलिवेटेड कॉरिडॉर। आमी फाटले असेंब्ली सेशनानूय हे विशय मांडलेले, बिकॉज इट वॉज डिमांडेड बाय द लॉयर्स दॅट कोर्ट जे आसा ते मेरशे शिफ्ट जावपाचे आसा न्हू। तेंच्यांनी म्हाजे कानार घातले तेन्ना आमी मुद्दाम हो विशय घेतलेलो। तेंचे कडेन उलोवन थोड्या वेळान आमी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर फोनाचेर आमी पयलीं थारायल्लें की सगळे आमदार बार्देजाचे सगळे आमदार बाब केदार नायक, मायकल लोबो, दिलायला लोबो, आमी अलॉंग विथ बाब नीलकंठ मेबी काल्लूस तो एक एडवोकेट, सगळे वचून ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक नेऊन हे टायम जे आसा ते वाडोवचे आनी 1 वर्स म्हणून हे डिमांड आसलें एडवोकेटाचे। सो ऑन द फोन कॉल विथ ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ताणें एका धपक्यान आमकां आश्वासन दिलें की हे आपूण करून दितलो म्हणून 1 वर्सा खातीर तो टायम वाडोवन लॉयराक रिलीफ आनी मोस्ट इम्पॉर्टंटली बार्देसकारांक आनी उत्तर गोंयकारांक एक खंय तरी रिलीफ दिवपा खातीर हे करचें म्हणून तेजे मनान आसलें। एंड ही अंडरस्टूड द मॅटर। तेणें रोखडेंच म्हटलें तांकां येवपाची अशी गरज ना, आपूण करून दिता म्हणून। Similarly, I conveyed the same message back to the lawyers, and I think they have taken a press conference after that. Yes, sir.